Slava Bogu. Gloire à Dieu. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Я рад видеть каждого из вас на этом месте. Je suis content de voir chacun d'entre vous dans cet endroit. И мы в Доме Божьем. Nous sommes dans la maison de Мы Dieu. в Церкви Божьей. Nous sommes dans l'église de Dieu. Где двое или трое собраны. Là où 2 ou 3 sont réunis, Библия говорит, la Bible déclare, Бог посреди них. le Seigneur est parmi eux. Более точнее, De façon en détail, Иисус посреди них. Jésus est parmi eux. Amen. 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 Знаете, потому что двое это минимум, который нужно, чтобы множественное число. Vous savez, 2, c'est le minimum qu'il faut avoir pour avoir un chiffre qui est plus nombreux. Поэтому Бог допускает, Voilà pourquoi le Seigneur что там, где permet уже двое собрались, que là où il y a déjà 2 qui sont réunis, там, где уже двое собрались, là où il y a déjà 2 qui sont réunis, двое, 2, Бог посреди них. le Seigneur est parmi eux. Бог посреди них. Le Seigneur est au milieu d'eux. Бог посреди них. Le Seigneur est au milieu И d'eux. поэтому нас тут намного больше, чем двух. Voilà pourquoi nous sommes plus que 2 dans cet И я endroit. могу сказать точно, Et je peux dire avec exactitude Бог посреди нас. que le Seigneur est parmi nous. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. И Alléluia. это не потому, что ты сегодня по-особенному выглядишь. C'est pas parce que tu es habillé d'une façon spéciale. Это не потому, что ты как-то по-особенно помолился утром. C'est pas parce que tu as prié d'une façon spéciale aujourd'hui ce Потому matin. что Он верен, и Его милость обновляется каждый день. Parce qu'il est fidèle et sa grâce se renouvelle chaque jour. Amen. Amen. И милость Его велика, Библия говорит об этом. Et sa grâce, elle est grande, déclare la Bible. Милость Его велика. Sa grâce est grande. И запомни, Et j'aimerais que tu te souviens. Его милость велика именно по отношению к тебе, Sa grâce est grande par rapport à toi, по отношению ко мне. par rapport à moi. Что бы мы ни делали, Et tout ce que nous faisions, что бы ты ни делал, tout ce que tu peux faire, хорошего, que ça soit bon, это не даст никаким, то есть никаким образом, это не повлияет на милость Божью. ça ne va pas influencer sur la grâce que le Seigneur a pour toi. Или плохого, Et que tu as fait quelque chose de mauvais, Его милость от Него зависит. sa grâce dépend de lui-même. Amen. Amen. И апостол Павел об этом говорит в Ефесянам. Et l'apôtre Paul le déclare dans le livre d'Éphésiens, Милостью вы спасены. et que vous êtes sauvés par sa grâce. Благодатью вы спасены. C'est par la grâce que vous êtes И sauvés. это не от дел, чтобы никто не хвалился. Ce n'est pas des œuvres que personne d'entre vous ne se glorifie pour ça. Потому что есть тенденция у людей, у нас, у людей, всегда стараться что-то заслуживать. Parce qu'il y a une tendance au niveau des humains et c'est un peu de faire à ce que tu puisses mériter certaines choses. Это мы люди, мы все стараемся что-то заслужить. Nous sommes des humains, nous voulons mériter des choses. Послушайте, Écoute-moi, по отношению к Богу, par rapport à Dieu, мы никогда спасение не заслуживаем. nous Никогда. ne pouvons en aucun moment mériter le salut. Мы получаем по благодати, это дар Божий, Nous le recevons par la grâce de Dieu parce que c'est un don de Dieu. но потом мы все делаем, чтобы сохранить спасение. Et nous faisons tout pour conserver le salut que nous avons reçu. Аминь. Мы получаем Аминь. даром. Nous le recevons comme un don de la part de Теперь Dieu. наше хождение по этой земле, Maintenant, notre marche sur cette terre наше хождение перед Богом, et notre marche devant le Seigneur, оно позволяет нам elle теперь nous permet maintenant сохранять de conserver то, что мы не заслужили. ce que nous avons reçu sans l'avoir mérité. То, что мы бесплатно получили. Ce que nous avons reçu gratuitement. То, за что Отец уже заплатил. Ce pour lequel le Père a déjà payé. Amen. Amen. Поэтому твои дела теперь, Voilà pourquoi tes œuvres maintenant, мои дела, mes œuvres, в Боге соделанные, ceux qui ont été accomplis dans le Seigneur, наши добрые дела, nos bonnes œuvres, они только подтверждают И не теперь ве- нашу веру. ils ne viennent que confirmer notre foi. Но они не притягивают милость, нет. Ils n'attirent pas la grâce, non. Они подтверждают, что теперь я другой человек. Elles confirment que maintenant je suis une nouvelle personne. Потому что мои дела могут подтвердить, что я другой человек. Parce que mes œuvres peuvent confirmer que je suis une nouvelle personne. Amen. 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 Поэтому делами никто не спасается. Voilà pourquoi personne n'est sauvé par ses œuvres. Но дела нужны Mais nous avons besoin des для œuvres подтверждения твоей и моей веры. pour confirmer ta foi et ma foi. Потому что должно быть какое-то отличие Parce qu'il doit y avoir une différence между тобою, entre toi, спасенным человеком, une personne qui a été sauvée, и человеком, который еще не спасенный. et une personne qui n'est pas encore sauvée. Что ты, что он,
Que ce soit toi, bien que ce soit l'autre, Spasieni buri pamila si bonje. le salut, c'est par la grâce de Dieu. No, nashi dila. Mais nos œuvres Теперь показывает отличие. montrent maintenant la différence. В каком царстве мы живем или мы находимся. Dans quel royaume nous vivons ou bien nous nous В trouvons. царстве Божьем Dans le royaume de Dieu или в царстве тьмы. ou bien dans le royaume des ténèbres. От наших дел Par rapport à nos œuvres, люди уже будут судить. les gens peuvent juger, Они будут узнавать. ils vont reconnaître Таков сын, таков и отец. que tel père et tel fils, Таков сын, такой и отец. tel fils et tel père. Если наши дела, Si nos œuvres они соделаны во свете ils sont accomplis dans la lumière и показывают свет Божий, et montrent la lumière de Dieu, тогда люди понимают, что наш отец, он отец светов, у Dans ce которого cas- нету тени перемен. dans ce cas, les gens comprendront que notre Père, c'est le Père de lumière qui n'a pas de changement, qui n'a pas de ténèbres. Но если наши дела, они темные, Mais si nos œuvres sont dans les ténèbres, они соделаны во мраке, et si elles ont été accomplies dans les ténèbres, тогда они только свидетельствуют, что Отец наш, dans ce cas, elles vont confirmer que notre Père, царь тьмы. c'est le royaume des ténèbres. Amen. Amen. Но послушайте, Mais écoute, ты и я, toi et moi, ты и я, toi et moi, ты и я, toi et moi, однажды мы осознали un jour nous avons reconnu эту милость, которую мы получили от Бога, cette grâce que nous avons reçue de la что part du Seigneur, цена уже заплачена, que le prix a été déjà payé, что Иисус Христос умирал на кресте que Jésus est mort sur la croix ради тебя и ради меня. pour toi et pour moi. И мы сказали, да, Господи, Et nous avons dit oui Seigneur, Ты помиловал нас. oui Seigneur, tu nous as И déversé мы ta grâce. хотим с этого дня Et nous voulons à partir de ce jour следовать за Тобою. marcher auprès de toi. Мы хотим идти за Nous Тобою. voulons marcher derrière И toi. нам нужен Дух Et Святой, nous avons besoin de l'Esprit Saint. чтобы Он ежедневно Et que chaque jour, помогал нам qu'il puisse nous aider осознавать глубину спасения, à reconnaître la profondeur du salut, глубину прощения à reconnaître la profondeur du и pardon сохранять радость перед et Богом conserver la joie devant le и Seigneur служить Тебе. et te servir. Поэтому Твоя сила Voilà pourquoi ta puissance и моя сила, et ma puissance моя радость et ma joie и Твоя радость et ta joie, в Боге. c'est dans le Seigneur. Amen. 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 Если тут люди, которые радуются от того, что Бог спас их. Il y a des gens qui sont contents parce que le Seigneur Alléluia. Alléluia. Если тут люди, которые осознают, что Бог спас их. Est-ce qu'il y a des gens ici qui reconnaissent que le Дайте Seigneur les a Богу sauvés? славу. Acclamons pour le Seigneur. Дайте Ему славу. Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Однажды я смотрел маленькую какую-то передачу. Un jour, je regardais une émission. Это на Facebook, там какое-то видео. C'est sur Facebook, c'est une vidéo. Я не помню страну точно, Je me rappelle plus c'était dans quel но я pays. думаю, что это Восточная Европа. Je Мне pense que кажется. c'était en Europe de l'Est. Я не помню точно где. Je ne me rappelle plus c'était où. Или Румыния, или... Мне кажется, так где-то. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près là-bas. Какой-то ребенок упал в колодец. Qu'un enfant qui est Румыния, tombé, наверное, мне кажется, Румыния, в колодец. je crois que c'est en Roumanie qu'un enfant est tombé dans le puits. А все люди, они взрослые, не могли, потому что по их размерам туда спуститься не смогут. Et tout le monde était grand, c'était de grandes personnes ne pouvaient pas rentrer dans ce puits pour l'enfant. Взяли какую-то маленькую девочку, да? Вот. Сколько лет ему? 15 лет. И его как-то привязали каким-то образом. Ils ont trouvé une petite fille de 15 ans et on leur a mis la corde Это tout было autour. очень рискованно. C'était très risqué. Знаете, привязали ее On l'a attachée avec la и corde. спускали ее туда. On l'a fait descendre dans le puits. Там, то есть, это было настолько глубоко, что надо было много дыхания иметь. C'était tellement profond qu'il fallait avoir beaucoup de respiration. Временами вытаскивали, потому что она не нашла еще, вытащили. De temps en temps, on la faisait sortir parce qu'elle n'avait pas encore retrouvé l'enfant. Опять спустили. Après, on l'a fait descendre encore. Не смогла, Il ne вытащили. pouvait pas encore, on l'a fait sortir encore Опять pour спустила. respirer. Может быть, не надо. Все, давайте, я попробую On a еще. dit non, peut-être on ne peut pas. Il dit non, donne encore, Да, je я vais essayer. нашла. Il dit oui, j'ai trouvé. Потом она смогла ее удержать. Elle a pu tenir cet enfant. И потом вытаскивали ее люди. Après, on a tiré cette fille qui tenait l'enfant. И она держала этого еще маленького, который упал. Et tenait cet enfant qui était tombé. И вытащили наружу. Et on les a fait sortir à l'extérieur. Знаете, Vous saviez,
ulitakia applaudissementi. Il y avait tellement d'applaudissements. Takaya radasta. Il y avait une telle grande joie. Больше, чем сейчас мы с вами радуемся. Plus que maintenant que nous réjouissons Но ici. это было спасение для этого мира. Mais c'était le salut de ce monde. Это было нужное. C'était très important. Но это временное. Mais c'était juste pour un certain temps. Потому что точно так же, C'est de la même façon, точно так de же, la même façon, точно так de же, la même façon, как Лазарь умер. car Lazare est mort, Он воскрес. et il a été Но ressuscité. потом он еще умер. Après encore, il est mort. Они радовались. Et ils étaient contents. Потом он еще умер. Après encore, il est mort. То спасение, Le salut о котором я говорю тебе, dont je te parle, то спасение, le salut о котором тебе следует сильно радоваться. donc tu as besoin d'être très Это content. вечное спасение. un- И нужно больше C'est un радоваться об salut этом. éternel et tu as Аллилуйя. besoin d'applaudir le Seigneur pour ça. Это вечное спасение. C'est un salut Ты éternel. избавлен от вечной погибели. Et tu as été délivré. Библия говорит, La Bible что déclare верующий, que les chrétiens, даже если он умрет, он не умирает, он переходит из смерти в жизнь. même s'il est mort, il n'est pas mort, il passe de la mort à la vie. Ибо ты вечная Parce личность. que tu es une И ты personnalité вечно éternelle. будешь со Христом. Et tu seras éternellement avec Jésus. Аллилуйя. И Alléluia. есть радость в этом. Et il y a la joie О dans cela. твоем спасении. Donc par rapport à И ton когда salut. ты осознаешь Et эту quand радость, tu reconnais cette joie, когда ты осознаешь глубину et спасения, quand tu comprends la profondeur du радость salut, просто оно просто как брызги от тебя. la joie, elle sort de toi. Потому что ты знаешь. Parce que tu sais. Ты просто Tu знаешь. sais seulement. Ты просто Tu знаешь. sais seulement. Ты просто Tu sais знаешь. seulement. Ты просто знаешь, что ты не просто Tu знаешь. sais seulement que tu ne sais que tu ne sais que seulement Что ты спасен. que tu es sauvé. Что твое имя Que ton nom, написано il est в écrit книге жизни dans le livre de la vie, на небесах. dans les cieux. И там терка отсюда не Et достигнет туда. et le Амен. gomme d'ici ne peut pas arriver là-bas. Терки не поможет отсюда. La gomme Сам ne peut Бог pas aider. написал. Seulement Dieu lui-même l'a écrit. Послушайте, Écoute-moi, есть радость в спасении. il y a une joie dans le salut. И ты, и я. Et toi et moi, Нам нужно осознавать nous avons besoin de reconnaître эту радость. cette joie. И радоваться перед Богом. Et la joie devant le Seigneur, Поэтому наши жизненные неурядицы, parce que notre vie ne va pas venir en règle. наши трудности, Nos difficultés, какие-то нюансы, проблемы. peut-être certains de nos problèmes. И да, я их не умоляю, потому что каждый что проходит по-разному. Oui, je sais que chacun d'entre nous passe de façon différente ces Я situations. не могу умолять твои сражения, потому что ты не знаешь о моих, я не знаю о твоих. Je ne peux pas parler de tes difficultés, de tes combats parce que tu ne connais pas les miens, moi je ne connais pas les tiens. Но так или иначе, Mais qu'on le veuille ou pas, есть сражения. mais il y a des combats. Так или иначе, Qu'on le veuille ou pas, и ты сражаешься, et toi tu combats, и я сражаюсь. et moi je combats. И я рад Et je suis content видеть тебя сегодня de здесь, te voir aujourd'hui ici. что ты еще в строю. Et que tu es encore debout. Ты еще в Tu es строю. encore debout. Какое бы ни было сражение, Malgré tous les combats, какое бы ни было malgré сражение, les combats, ты не сдался, tu n'as pas donné. ты не сдаешься, Tu ne remets pas. ты стоишь, Tu es encore debout. ты в строю. Tu es encore debout. Послушай, не Écoute-moi, сдавайся, ne te remets не pas. сдавайся, Ne remets pas. ты еще в строю, Tu es encore ты debout. еще в Tu es строю, encore debout. до тех пор, пока дыхание есть. Jusqu'à ce que tu as encore la respiration. Есть надежда, Il y a encore de есть l'espoir. Il y надежда, a encore de l'espoir. есть Il y a надежда, encore de l'espoir. есть Il y a надежда, encore de l'espoir. есть Il y a надежда. encore de l'espoir. Послушай, Écoute-moi, не сдавайся, ne te remets pas. не Ne сдавайся. te remets pas. Послушай, какое Écoute-moi. бы ни было сражение, Malgré n'importe quel combat tu peux passer. до тех пор, Jusqu'à ce que tu as encore. пока есть дыхание, Jusqu'à ce que tu as encore le souffle de vie. пока есть дыхание, Jusqu'à ce que tu as encore le souffle de vie. пока есть дыхание, Jusqu'à ce que tu as le souffle de vie. есть надежда. Il y a encore de l'espoir. Amen. Amen. Дай Богу славу. Applaudis pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. О, благодарим Тебя, Иисус. Oh, Славим Тебя, Seigneur, nous te Господь. remercions, nous t'élevons. Превозносим Твое имя Nous святое на этом élevons месте. ton nom dans cet endroit. Превозносим имя Иисуса Христа. Nous élevons le nom de Jésus. Превозносим Твое драгоценное имя. Nous te élevons ton cher nom. Иисус, Ты Господь. Jésus, tu es Seigneur. Иисус, Ты Христос. Jésus, tu es Christ. Иисус, Ты наш Бог. Jésus, tu es notre Ты Dieu. наш Спаситель. Tu es notre Sauveur. Господи Боже, Ô
Oh Seigneur Dieu, Veda utra mwisabra dans ce lizes. matin nous sommes réunis Radi imini twaevo. autour de ton nom. Radi tibia Gospod. Pour toi, Seigneur. Mwi blaga darim tibia. Et nous te Što tvoje remercions slova que ta parole živa i djevstvena. elle est vivante Mwi et blaga agit. darim tibia. Et nous te Što remercions saglasno tvojemu slovu. que par rapport à ta Gdje parole, tvoje ili troje sobrani. là où il y a deux ou trois Va en ime réunion, tvojo. en ton nom, Ti sredi njih. tu es parmi I eux. Bože moj sabrali Et sjes. Seigneur, nous nous sommes Va réunis ime en tvojo. ton nom. Radi tibia. pour toi. I moj verim Gospod. croyons, Seigneur. I moj verim Isus. Et nous croyons, I moj Jésus. verim tibia Gospodi. Et nous te croyons, Što ti Seigneur, zjes. que tu es parmi Поэтому nous. мы провозглашаем Pourquoi nous proclamons, Твое господство. nous proclamons Мы ta Seigneurie, провозглашаем nous proclamons Твою победу здесь. ta victoire Мы ici. провозглашаем, Nous proclamons, Господь, Твою победу. Seigneur, ta И мы victoire. связываем Et nous все unissons. нечистое. Et tout ce qui Все, est что pur. нечистое, Tout ce мы qui est разрушаем во имя Иисуса nous Христа. détruisons au nom de Мы Jésus-Christ. повелеваем Et nous proclamons. всякий дух депрессии, Et tout всякий esprit de дух dépression, уныния, tout всякий esprit, дух болезни, tout esprit de всякую maladie, немощь de tout problème, преклониться de перед именем Иисуса Христа. s'agenouiller devant le Мы nom de Jésus-Christ. провозглашаем Et nous proclamons победу Господа la victoire du в жизни Seigneur каждого из нас. pour chacun Мы d'entre nous. провозглашаем Nous proclamons Господство Иисуса Христа la Seigneurie de над Jésus-Christ нашим городом, dans notre ville, над нашей провинцией, dans notre province, над этой страной, dans ce pays, над этой землей. dans cette terre. Мы поднимаем имя Иисуса. Nous élevons le Мы nom de поднимаем Jésus-Christ. имя Nous Иисуса. élevons le nom de Мы Jésus-Christ. поднимаем имя Иисуса. Nous élevons le nom de Мы Jésus-Christ. поднимаем имя Иисуса. Nous élevons le nom de И мы Jésus-Christ. Et утверждаем nous confirmons, Его владычество. nous confirmons И мы Seigneurie. утверждаем Nous confirmons Его авторитет. son autorité. И мы утверждаем Nous confirmons. Его божества. Nous confirmons son Иисус не divinité. просто человек. Jésus n'est pas juste une Он personne. Бог Il est человек. une Dieu Он personne. Бог, который явился во плоти. Il est Dieu qui est venu dans le corps. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus. Благословляем друг друга Nous сегодня. bénissons les uns les autres. Благословляем, Nous Господь, bénissons, Seigneur. друг друга Les во uns les имя autres. Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. И мы также провозглашаем, Et Господь, nous proclamons, Seigneur, возвращение. le retour. Те, которые, Боже, отступили. Toutes les personnes qui ont Да, délaissé. Господь, Oui, Seigneur. мы не судим, чтобы судить Nous людей. ne sommes pas des juges pour juger les gens. Но, Господь, мы молимся о Твоей Mais милости Seigneur, nous prions pour ta grâce. для каждого из них. Pour chacun Мы d'entre eux. молимся, Господь, о Твоей милости для каждого из Prions них. pour ta grâce pour chacun d'entre eux. Господь, коснись их сердца. Seigneur, touche leur cœur. Коснись их сердца. Touche leur cœur. Коснись их. Touche. Дай их снова пережить Donne-leur là encore la manière de revivre. покаянию. De revivre la repentance. Дай им, Господи, на самом деле осознать и раскаяться, Господь, Donne-leur de reconnaître et de se в своем repentir отступничестве. du fait qu'ils sont partis de toi. Господи Боже, О, Сеньор на Диeu. самом деле Ты Бог. Et tu es Dieu merveilleux. Ты Бог милостивый и Tu чудесный. es le Dieu qui aime. Пусть те, которые отступили, Et que Господь. tous ceux qui sont partis de ta présence. Причины разные. Il y a différentes raisons. Причины Il y a разные. différentes raisons. Да, возможно, Oui, peut-être. они правы в том, что было не то. Но они не правы отступить от Тебя, Oui, Господь. peut-être ils ont raison parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien fait. Mais ils n'ont pas raison du fait qu'ils sont partis de ta présence. Господи Боже, О, Сеньор мы молимся, Господь, Nous prions, Seigneur, чтобы они вернулись. qu'ils reviennent. Чтобы они Qu'ils вернулись. reviennent. Каждый, Chacun d'entre eux. коснись их. Touche. Это Твои дети. Ce sont tes enfants. Потому что притча о блудном сыне говорит нам, Parce que le proverbe par rapport au fils perdu déclare. что отец выходил постоянно и смотрел издалека. Et que le père sortait souvent, il regardait de loin. Сын мой, Mon fils, вдруг я увижу peut-être je vais voir издалека его de loin, je vais voir mon fils. образ. Oh, je veux voir peut-être son image. Возможно, он уже на пути назад. Peut-être qu'il est le chemin de retour à la maison. Господи Боже, я Oh молюсь, я Seigneur Dieu, прошу je prie, Тебя. je te demande, Дай им вернуться. donne-leur de retourner. Не, Господи, не доходя до уровня блудного сына, когда он нас со свинами ест вместе. Et qui n'arrive pas au niveau là où le fils perdu s'est mangé avec le porc. Но дай им иметь это осознание намного раньше. Donne-leur d'avoir cette reconnaissance, de cette comprendre avant cela. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благословим каждого из них. Nous bénissons chacun d'entre eux. Мы провозглашаем Nous proclamons кровь Христа. le sang de Jésus. Кровь Христа Le sang de в Jésus их жизни. dans leur В vie. жизни каждого верующего Dans la человека. vie de chaque Мы chrétien. говорим кровь Иисуса. Nous disons le sang de Jésus. Кровь Иисуса Христа. Le sang de Над Jésus-Christ этим собранием. sur cette И мы réunion. благословляем, Боже, всех наших детей. Et nous bénissons tous nos enfants. Каждого ребенка. Chaque enfant. Прямо сейчас. Maintenant même. Где
где они находятся. là où ils se Мы trouvent. благословляем их. Nous les И bénissons мы просим, et nous чтобы demandons рука Твоя et благодеющая, que ta main qui travaille, рука Твоя сильная, ta main puissante, помогающая, ta main qui aide, поддерживающая, qui renferme, чтобы она была на них на всяком месте, во всякое время. et que ta main soit sur eux dans tout endroit et à tout Чтобы moment, они имели защиту и безопасность, et qu'ils aient la protection pour toi. где бы они ни Où находились. est-ce qu'ils puissent se Мы trouver? благословляем Божье воскресное служение, Nous Господь. bénissons les Kodim. Мы благословляем Божье, на самом деле, их служение, Господь, сегодня. Nous bénissons ce Мы ministère. pour благословляем Seigneur. Божье учителей. Nous bénissons également, Seigneur, les enseignants. И пусть Слово Твое, Et que ta parole, подобно семени, qui est semblable à ce que nous semons, à la sémence, сеется в их детских сердцах. soit sémée dans leur cœur d'enfant. И, Господь Божий, мы верим в урожай. Et Seigneur, nous croyons à ce qui va avoir la récolte. Мы верим в урожай, Nous Господь. croyons à la récolte. И мы Et провозглашаем nous proclamons, Твой урожай. ta Жизнь récolte наших детей. dans la vie de nos enfants. Господь Бог, Seigneur Dieu, дети — это благословение. les enfants, c'est une bénédiction. Это наследие от Господа. Et c'est un héritier de la part du Seigneur. Это благословение. C'est une bénédiction. И мы хотим сказать, как царь Давид. Et nous voulons dire comme le roi David, Мы верим, nous croyons что мы увидим благость Господа на земле et que живых. nous allons voir la grâce de Dieu sur cette terre. Аминь. Amen. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благословим имя Твое. Nous bénissons ton Боже, nom. благослови это служение. Seigneur, bénis ce culte. Благослови, Господь Боже, все служения, которые задействованы сегодня. Bénis Seigneur tous les ministères qui Пусть sont Твое réunis. присутствие будет, Боже, по всему зданию. Et que ta présence soit dans tout cet édifice. Везде, Господь. Partout Seigneur. Коснись. Touche. Коснись Духом Touche Святым. au travers de ton Коснись Esprit Духом Saint. Святым. Touche au travers de l'Esprit Коснись Духом Святым. Touche au travers de l'Esprit Спасибо Saint. Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Воздаем Тебе славу и Nous честь. te donnons l'honneur et la gloire. Аллилуйя. Во Alléluia. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы будем вместе славить Господа. Мы уже за детей помолились. Nous Поэтому, avons prié пожалуйста, pour les прославим, пусть enfants. Бог нас Nous allons благословит. ensemble adorer le Seigneur. Он умер за твои грехи, за твои болезни. Древнее все прошло, настало новое. Господь, просто действуй сейчас. Господь, ты ждешь, когда приду я к тебе, Отец. Такой, какой я есть, Господь. Несмотря на все мои грехи, Господь, ты ждешь меня. Ты любишь меня, Господь. Спасибо тебе, Господь. Призываем тебя, Господь. Призываем тебя. Лишь ты достоин всей хвалы. Ты ждешь, когда приду я к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда приду я к тебе, такой, как есть. Да, ты ждешь, когда приду я к тебе, такой, как есть. Ты ждешь, когда приду я к тебе, такой, как есть. Печать твоей любви в сердце моем навеки, навсегда. Как велика твоя любовь, ревность, как летящая стрела, ничто не в силах угасить любовь.
приду я к тебе, такой, как есть. Больше не хочу говорить я в ночной тишине, не смотреть на тебя хочу, только быть тебе. Больше не хочу говорить я в святой тишине, лишь смотреть на тебя хочу, только быть тебе. Больше не хочу говорить я в святой тишине, лишь смотреть на тебя хочу, только быть тебе. Больше не хочу говорить я в святой тишине, лишь смотреть на тебя хочу, только быть тебе. Приди огнем своим, Господь, зажги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе ты и я. Приди огнем своим, Господь, зажги мой грех, омой меня. Приди огнем своим, Господь, и будем вместе ты и я. Аллилуйя, Господь Иисус, спасибо Тебе. Благодарим и превозносим Твое имя святое. Nous te remercions, nous élevons ton Ты nom saint. святый, Tu es saint, и Ты здесь среди нас. tu es ici parmi nous. Пусть Твой огонь Que ton feu, сжигает все, Господь, что не прославляет Тебя в нашей жизни. qu'il puisse consommer tout ce qui ne te lève pas dans nos vies. Господь, пусть Твой огонь Seigneur, que ton feu зажгет, Боже, все, Господь, что не прославляет Тебя. consume tout ce qui ne t'adore pas. И пусть Твой огонь Et que ton feu, также помогает нам qui puisse nous aider в нашем, Господь, дерзновении служить Тебе и идти за Тобою. dans notre foi de servir et de marcher derrière toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Превозносим Тебя на этом Nous месте. t'élevons dans cet endroit И мы утверждаем Твое господство в этой церкви. et nous confirmons ta seigneurie dans cette Мы église. благодарим Nous te remercions за проявление Святого Духа в церкви. de l'apparition de l'Esprit Saint. Мы благодарим за действие даров Твоих, Божьих, в Доме Твоем. Nous te remercions de l'action de tes dons dans Это cette église. дом Твой. C'est ta maison. Это дом Твой. C'est ta maison. Это дом Твой. C'est ta maison. Пусть имя Господа наречется над этим домом. Et que le nom du Seigneur soit sur Пусть cette maison. имя Господа наречется над этим Que домом. le nom de l'Éternel soit sur Пусть cette имя maison. Иисуса наречется над этим Que le домом. nom de Jésus-Christ soit sur cette maison. Прославляем Тебя, Иисус. Nous t'élevons. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Амен. Дайте Богу большую славу. Acclamons pour le Аллилуйя. Seigneur. Alléluia. Аллилуйя. Воу, аллилуйя. Мы живы. Nous sommes vivants. Ты жив. Tu es vivant. До сего места довел нас Господь, привел нас Господь. Ты Jusqu'à ce жив. moment, le Возрадуйся. Seigneur nous sommes Сделай Nous шум. devons applaudir le Seigneur. Fais un bruit pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Мы не на кладбище. И Nous то ne на sommes pas кладбище dans le есть cimetière. шум, плачь. Mais Ты в dans доме le Божьем. cimetière, il y a Ты le в доме bruit. радости. Tu es dans la maison de Dieu. Радуйся перед La maison de Богом. Dieu. Tu dois avoir la joie Alléluia. dans la maison de Dieu. О, аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. О, Боже мой, вы такие шумные. Oh Seigneur, Как vous можно êtes вас tellement терпеть? bruyant. Comment je peux encore vous Supporter. avoir la patience, supporter? Как такая шумные люди, шумная церковь, а у нас Бог шумный. Аминь. У нас Бог не молчащий, у нас Бог, который говорит. Dieu qui se tait. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Пожалуйста, прошу вас всех, пусть никто не уходит, присаживайтесь. У нас есть
как маленький отчет, поэтому даже если у вас детская студия, пока оставайтесь, Je пожалуйста. demande que personne ne puisse sortir, que vous restez là, nous aurons Прославление большое вам avoir, спасибо, пусть Бог вас благословит. Вы прекрасны. Дайте Богу большую славу за наше applaudissons le прославление, Seigneur pour le groupe за нашу молодежь. pour notre jeunesse. Слава Богу, слава Gloire à Богу. Dieu. Слава Богу. Благословение всем вам, дорогие Nous наши. bénissons. И садитесь, пожалуйста. Asseyez-vous s'il vous plaît. И рад вас приветствовать. Je suis très content de vous И saluer. те, которые вернулись с каникул, также мы вас приветствуем. Ceux qui sont revenus des vacances, nous vous saluons également. И те, которые у нас в первый раз, тоже мы вас приветствуем. Ceux qui sont parmi nous pour la première fois, nous vous saluons également. Мы в Доме Божьем, Христианская церковь, Слово жизни. Nous sommes dans la maison de Dieu, l'église chrétienne, la parole de vie. Это то место, где мы все изучаем Слово Божье. C'est un endroit là où nous apprenons tous la parole de И Dieu мы растем, et nous grandissons укрепляемся в вере, et nous nous renfermons dans notre foi и мы укрепляемся в духе. et nous nous renfermons dans notre esprit. И где это то место, где каждый он является частью семьи. C'est un endroit là où chacun d'entre vous est membre de la famille. Amen. Amen. Мы семья Божья. Nous sommes Amen. la famille de Dieu. Слава Amen. Богу. Gloire à Dieu. И прежде всего, слава Богу. Gloire à Dieu. Amen. 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 Скажи своему ближнему, Dis à ton voisin, ты тоже участвовал. toi aussi tu as participé. Ok. Сейчас пойдем немножко к Слову Божьему, я хочу вам поделиться с вами Словом Божьим. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vais partager avec vous la parole И de название Dieu. моей проповеди сегодня Et le thème de ma prédication aujourd'hui, уникальный совет уникального человека. un conseil spécifique de la part d'une personne spéciale. Уникальный совет Un conseil spécifique уникального человека. de la part d'une personne spéciale. Amen. Amen. И понятно, вы скажете, пастор, о каком человеке, о каком совете речь идет? Vous allez dire, pasteur, on parle de quel conseil? Я верю, что Бог благословит тебя, благословит меня. Je crois que le Seigneur va te bénir, va me Пусть bénir, Дух Святой наполняет тебя. que l'Esprit Saint te remplit И Он оживляет свое слово. et qu'il puisse revivre Чтобы sa это слово voix принесло много плода в твоей жизни. et que cette parole puisse apporter beaucoup de И fruits dans также в ta моей vie жизни. et dans ma vie également. Amen. 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 Итак, Et voilà. говоря об уникальном человеке, Parlons d'une personne spéciale. я понимаю, что как верующие, Je comprends comme очень chrétien, часто все, что такие, очень такими сразу говорят, это Иисус Христос. tout ce qui apparaît comme ça, on dit directement c'est Jésus-Christ. Да, конечно. Oui, bien sûr. Потому что Иисус Христос даже уникальнее этого человека. Parce que Jésus-Christ est beaucoup plus unique que cette personne spéciale. Потому что Иисус говорил об этом в Евангелии. Parce que Jésus a parlé de cela dans les évangiles. Он говорил о царице Савской, которая приходила искать мудрость. Il a parlé de la reine de Saba qui est venue chercher la sagesse. И он говорит, что перед вами стоит, который выше мудрости больше, чем мудрость у Соломона. Et il a dit, devant vous est celui qui a plus de sagesse que la sagesse qu'avait Salomon. Но Бог о Соломоне говорит, что мудрость, которую тебе даю, больше нет ни у кого. Et le Seigneur, par rapport à Salomon, la sagesse que je te donne, personne n'a une sagesse comme la tienne. Но у Иисуса больше мудрости. Mais Jésus a plus de sagesse. Но я не хочу оставить Иисуса в рамках человека. Je ne veux pas laisser Jésus dans le contexte d'une personne. Потому что Иисус – это Бога-человек. Parce que Jésus, c'est Dieu, une personne. Dieu. Поэтому я оставляю Иисуса в рамках Бога. Voilà pourquoi je laisse Jésus dans le contexte de Dieu. И говоря об уникальном человеке, Et parlant d'une personne spéciale, я хочу говорить о Соломоне. je vais parler de Salomon. Амен. Amen. Это Соломон. C'est Salomon, Один из сыновей Давида. un des enfants de David. Мы знаем о нем. Nous connaissons de lui, Не только верующие, pas juste les и chrétiens, люди неверующие. et les non-chrétiens également. Все слышали, по крайней мере, Et tout le monde a entendu au moins о Соломоне. de О той Salomon, мудрости, которая есть или была у него. de la sagesse qu'il avait ou bien que le Seigneur lui a donné. И посмотрим с вами 2 Царство, 12 глава. Nous allons voir le 2 Samuel et le chapitre 12. 2 Царство, Nous allons voir 2 12 глава. Samuel, le chapitre 12. и с 24 стиха. On lit à partir du verset 24. Написано о Давиде. «И утешил Давид Варсавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Едидия, по слову Господа». David consola Bath-sheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle.
Elle enfanta un fils et il l'appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Et il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donne le nom de Jedija, à cause de l'Éternel. Знаете, мы знаем все о Соломоне, что его зовут Соломон. Et nous savons tous de Salomon qui s'appelle Salomon. Но о том, что его зовут тоже Едидия, мы мало кто знает об этом. Du fait qu'il s'appelle Jedija, pas beaucoup de personnes qui le Но savent. Соломон Mais Salomon, это от слова шломо, ça vient de la part shlom, du mot shlom, что означает мир, qui veut dire la paix. то есть отсутствие войны. Ça veut dire que l'absence de la guerre, Амен. То есть когда Амен. нет войны. quand il n'y a pas de guerre. И слово это то, что то есть родители назвали, они дали имя Соломон. Et c'est le nom que les parents lui ont donné. Но написано здесь, 25 стих, Il est écrit ici, le verset 25. Бог потом послал пророка с другим именем для него. Le Seigneur a envoyé le prophète avec un autre nom pour cet enfant. То есть уже было имя Соломон. Il y avait déjà le nom de Но Бог Salomon. послал пророка, Mais le Seigneur a envoyé le prophète, другое имя. dont un autre nom. И имя Едидия. Et ce nom, c'est Jedija. Что это означает? Que cela veut dire? Возлюбленный Бога. Celui que le Seigneur aime. Амен. Amen. Это возлюбленный. Et c'est celui que le Seigneur aime. Значит, Соломон, он был возлюбленным у Бога. Ça veut dire que Salomon, c'est celui qui était aimé par Dieu. Он был мирным. Il était celui qui avait la paix. Но он не был первенцем. Mais ce n'était pas le premier. Он не был первенцем. Ce n'était pas le premier Потому fils. что у Давида первенец был Амнон. Parce que le premier fils de David, c'était Amnon. Поэтому именно Амнон должен был стать царем. Voilà pourquoi c'est Amnon qui devait être en principe le roi. Но там произошли определенные истории, Mais il s'est passé une histoire, нехорошие истории. pas une bonne histoire. И Амнон Et Amnon, потом был убит своим собственным братом. il a été tué par son propre frère. И этот брат Et ce frère, потом поднял восстание против отца. il s'est soulevé contre son père И также был убит. et qui est également tué. И остался последний, Et le dernier qui est resté, вернее, предпоследний, l'avant-dernier qui est resté, и Соломон с ними. То есть двое остались. et c'est deux fils Которые qui sont более-менее на restés. сыновья. Deux fils qui sont restés, il y a Salomon et По l'autre. идее, именно третий должен быть стать царем. Par rapport à la coutume, c'est le troisième qui devait devenir roi. Но получилось так, что именно Соломон стал царем. Il s'est fait que c'est Salomon qui est devenu le roi. Amen. Amen. Знаете, пути Божьи, иногда мы не знаем, как это может развернуться. Vous savez, parfois, on ne connaît pas les chemins de Dieu, comment ça peut se dérouler. Но именно Соломон стал царем. Mais c'est seulement Salomon qui est devenu le roi. И отец помазал его перед смертью. Et le père l'a oint avant la mort. Amen. Amen. Отец благословил его, Le père l'a béni. помазал его, Il a oint чтобы он стал царем. et qu'il devienne le roi. И он таковым и стал. Et il est devenu celui-là. Но Mais как можно управлять? comment peut-on diriger? Откуда черпать мудрость? D'où avoir de la sagesse? Откуда черпать знание? D'où avoir de la connaissance? Как правильно Comment, de façon comme il se doit, как сказать, приступить к своим обязанностям? comment je peux rentrer dans mes responsabilités? Соломон продолжал Богу служить. Salomon continuait à servir le Seigneur. И в книге Царства, Et dans le livre de Roi, Третье Царство, on parle du premier livre de Roi, un roi. Третья книга Царства, En третья français, глава. c'est le un roi, 3e chapitre. Здесь написано о том, как же Соломон получил мудрость. Ici, il est écrit comment Salomon a reçu la sagesse. Мы прочтем с вами Nous allons lire avec vous. очень много стихов. Nous allons lire beaucoup de versets avec vous. Но я начну с 9 стиха. Je vais commencer le 1 roi, chapitre 3, à partir du verset 9. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Amen. Amen. Но до этого
Mais avant Bog cela, uvidjel žrtvu na Salomona. le Seigneur a vu l'action de grâce de Salomon. On uvidjel jeho serce. Il a vu son corps et son cœur. I kada Bog javio se mu, Et quand le Seigneur l'a apparu, Bog prasile mu, skazali mu, unikaliva prosto dali mu Bog. le Seigneur lui a posé une question unicale. Prasi čevo ti hoćeš. Il dit, demande tout ce que tu veux. I nora mu čevo takati mu жизни. Parfois, nous avons besoin de quelque chose dans la vie. Или вдруг тебя спрашивают, чего ты хочешь? Et du coup, on vous pose la question, qu'est-ce que tu veux? Знаете, не всегда легко ответить. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de répondre. Потому что нам кажется, что мы знаем, что мы хотим. Parfois, on a l'impression que nous savions ce que nous voulons. И когда представляет такую возможность, вот, чего ты хочешь именно, все. Quand tu as cette possibilité, on te demande qu'est-ce que tu veux. Возможно, кто-то просил бы богатство, Peut-être il y a quelqu'un qui aurait pu demander la richesse, что другое еще. peut-être d'autres choses. Но Соломон Mais Salomon, попросил именно мудрость для управления. il a demandé la sagesse pour diriger le peuple. Амен. Amen. Амен. Амен. И 12 стих. Et nous voyons le Один- verset 11 12, стих. 11. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Et voici, Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu as demandé, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не восстанет подобный тебе. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, et de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, et de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Et si tu marcherais dans mes voies et observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Amen. Итак, И voilà. он просил мудрость. Il a demandé la sagesse. То есть то, что сможет послужить для царства, во благо царства. Ce qu'il peut utiliser pour le bénéfice du royaume. Не для себя самого, Pas pour lui-même, не богатства, pas la richesse, не врагов. pas les ennemis. Нет. Non. Мудрость, как управлять. Il a demandé la sagesse, comment И diriger Бог, le peuple. видя это, Et le Seigneur voyant говорит cela, ему, lui я dit, даю тебе, кроме того, что ты просил, je te donne à part ce que tu as demandé, я даю тебе еще больше, je te donne plus. еще больше, Je te donne plus que еще ça. больше, Je te donne plus. и богатство, Et la и richesse, слава. et la До gloire. тебя не было такого, как ты. Avant toi, il n'y avait personne И comme toi. после тебя не будет. Et après toi, il n'y aura plus personne. Вот то, что Соломон получил. Voilà ce que Salomon a reçu. Насколько важно, когда мы имеем отношения с Богом, C'est très important quand nous avons la relation avec le Seigneur. не всегда думать о своих интересах. Pas juste penser à ses intérêts. Нужно думать об интересах царства. Il faut penser aux intérêts du royaume. Нужно думать об интересах царства. Il faut penser aux intérêts du royaume. Тогда Бог позаботится о твоих интересах. Dans ce cas, le Seigneur va s'occuper de tes intérêts. Амен. Amen. Я думаю, что можно говорить амен здесь, это Je не pense qu'on плохо. peut dire Amen, c'est pas mauvais. Подумай о Et царстве. c'est un peu de réfléchir au royaume. Поэтому Соломон, Voilà pourquoi Salomon, как деятель, comme celui qui va de l'avant, как политический деятель, он стал очень мудрым. comme un leader politique, est devenu très sage. И он судил очень мудро. Il a jugé de façon sage. Есть конкретный пример в Библии, Il y a un exemple concret dans la Bible, где об этой мудрости сказано. là où on parle de cette... Я думаю, что вы помните историю по sagesse. поводу этих двух женщин. Vous vous rappelez de l'histoire de ces deux femmes?
который, знаете, вот у них были как грудной ребенок, и встали, один умер, ребенок, кто там из мамы там неправильно встала, и как-то вот. И они спорят. Et ces femmes-là avaient un nourrisson, une maman a mal dormi sur un enfant qui est mort, et l'autre enfant est mort, et l'autre est demeuré. И когда они пришли к нему, Et quand ils sont venus, мы увидели именно проявление сверхъестественной мудрости от Бога. nous avons vu l'apparition de la sagesse qui vient d'en haut de la part de Dieu. И он смог Et il a pu выслушивать каждый из них. écouter chacune d'elles. Маленький совет, между прочим, Un petit проходя. conseil entre nous en passant. Соломон не только одно выслушал. Salomon n'a pas écouté seulement une femme, Он услышал и одной, elle a écouté une première femme и второй. et la deuxième femme. Научись всегда Apprends toujours, конфликт или ситуация. quand il y a un conflit, une Выслушай situation, первую écoute la première и personne, выслушай второй. écoute aussi la deuxième personne. Когда первая писала версия, Et quand la première personne donne une version, не уже свои выводы на этом, ne base pas tes conclusions sur ce qu'elle пока a ты не dit, выслушал вторую сторону. tant que tu n'as pas entendu la deuxième partie. Соломон обоим выслушал, обоих. Salomon a entendu les deux femmes. И когда они говорили, Et quand elle parlait, Бог сверхъестественно дай ему именно понимание, что именно эта женщина является настоящей матерью, потому что настоящая мать не скажет, пусть разрубят ребенка, ничего страшного. et quand elle parlait, le Seigneur a donné une compréhension intérieure pour dire que celle-là, c'est la véritable maman, parce que la maman qui a mis cet enfant, au moins ne demandera pas qu'on puisse disséquer l'enfant en deux. Она показала любовь. Elle a montré l'amour. Я готов жертвовать, но пусть ребенок будет Je жив. suis prêt à laisser cet enfant, mais que cet enfant soit vivant. Аминь. Amen. Это мудрость Божья проявилась в его управлении. Et c'est la sagesse de Dieu qui est apparue dans sa direction. И также сказано, Et il est écrit également, что насколько его имя стало известным, il dit que son nom était tellement devenu что populaire другие цари приходили искать мудрость. et que d'autres rois venaient pour avoir la sagesse. И сказано о царице Савской также, Et il est dit également de la reine de Saba, которая была очень влиятельной. qui était très influente Очень влиятельна в то время. en ce temps-là. Но она также услышала о Соломоне и о его мудрости. Elle a également entendu parler de Salomon et de la sagesse de Salomon. И она также пришла, чтобы испытать, чтобы проверить эту мудрость. Elle est venue également pour tenter cette sagesse. И она пришла, она увидела. Elle est venue, elle a vu. Она увидела не только мудрость. Elle a vu pas juste la sagesse. Она также видела богатство, о котором Бог обещал Соломону. Elle a vu également la richesse que le Seigneur avait promis à Salomon. И не только богатство Соломона. Pas juste la sagesse, la richesse de Salomon. Она увидела даже, что даже слуги жили очень хорошо. Elle a vu même les serviteurs de Salomon vivaient très bien. То есть богатство не было сосредоточено только в одних руках. Et la richesse n'était pas concentrée seulement dans les mains d'une seule personne. Она заметила, что всем жилось хорошо. Elle a remarqué que tout le monde vivait très bien. Это также пример, как мы можем видеть, что о мудрости Соломона люди с тысячи земель приходили искать, слушать. C'est un exemple qu'on peut voir que de la sagesse de Salomon, les gens venaient de loin pour venir écouter. Amen. Amen. Об этой мудрости стало известно. Et de cette sagesse, elle est devenue très populaire. И главный вопрос. La question principale, Сохранил ли Соломон эту мудрость? est-ce que Salomon a conservé cette sagesse? Смог ли он сохранить мудрость? Est-ce qu'il a pu conserver cette sagesse? Вопрос не в том, что иногда Бог нам что-то не дает. La question, c'est pas parce que le Seigneur parfois nous donne quelque chose. Иногда вопрос в том, насколько мы можем сохранить то, что Бог нам уже дал. La question ici, c'est comment on peut conserver ce que le Seigneur nous a donné И развивать то, что Бог дал et уже. développer ce que le Seigneur a déjà donné. Иногда мы не замечаем то, что нам Бог уже дал. Parfois, nous ne remarquons pas ce que le Seigneur nous a déjà И мы donné. кричим, вопием и плачем пред Богом. Et nous crions, nous pleurons devant le Seigneur. Но послушай, посмотри внимательно. Mais écoute, regarde attentivement. Смотрись. Regarde. Ты можешь найти то, что Бог дал тебе. Tu peux voir, trouver ce que le Seigneur t'a donné. Возможно, для тебя это незначительно. Peut-être pour toi, ce n'est pas significatif. Послушай, если Бог дал тебе это, попробуй это развить. Vous savez, si le Seigneur t'a donné ça, essaie un peu de le développer. Все, что Бог дает, Tout ce que le Seigneur donne имеет тенденцию к росту всегда. a la tendance de se développer. Все, что Бог дает, Tout ce que le Seigneur donne имеет тенденцию к росту. avoir la tendance de se multiplier. de Поэтому développer. Соломон, Voilà pourquoi Salomon, какое-то время он приумножил это. à un certain moment, il a multiplié cette sagesse. Он приумножил. Il a multiplié cette sagesse. Amen. 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 Amen.
И потому что, ну, Бог давал ему предостережение. Parce que le Seigneur lui avait donné comment le conserver. Он говорит, послушай, Il lui a dit, attention, до тех пор, jusqu'à ce que пока ты будешь ходить путями Давида tu vas marcher selon les voies de David и исполнять мои заповеди, et tu vas respecter mes commandements то я сохраню тебя. et moi, je veux te garder. Я продлю твои дни. Et je veux prolonger tes jours sur la terre. Но, Mais, мы видим, что что-то изменилось. nous voyons quelque chose qui s'est passé, il y a eu un Мы можем changement. с вами открыть Nous pouvons ouvrir avec vous одну из книг, которую Соломон написал. un des livres que Salomon avait écrit. Это Экклесиаст. C'est le livre d'Ecclésiaste. Потому что Соломон написал книгу Экклесиаст, Parce que Salomon a écrit le livre d'Ecclésiaste, Песни песней Cantique des Cantiques. и притчи. Il a écrit également les proverbes. Книгу Экклесиаст Dans le livre d'Ecclésiaste, Соломон написал эту книгу уже в закате своей жизни. le Salomon a écrit ce livre à la fin de sa vie. То есть он уже в закате жизни, он написал книгу Экклесиаст. Il était déjà à la fin de la vie, il a écrit Ecclésiaste. Потому что эта книга, Parce que ce livre, когда вы читаете его, quand vous le lisez, вы видите очень много предостережений. vous voyez beaucoup de points qu'il faut faire attention. Это говорит о поиске человека, о смысле жизни. Celui-là, ça parle de la recherche du sens de la vie. Она немножко как философская такая. Elle est comme une livre philosophique. Не нужно просто так читать, нужно размышлять, вдумываться. Il ne faut pas juste la lire comme ça, il faut réfléchir là-dessus. И также эта книга показывает нам, Et ce livre nous montre également что чувственное наслаждение et que les sentiments de ce qu'on peut avoir de plus не смогут удовлетворить полностью разумного человека. ne peuvent pas apporter la joie totale à une personne qui est dans la recherche. Как бы ты ни жил, Quelle que soit la manière dont tu vis, как бы ты ни был богатым, quelle que soit ta richesse, но богаче Соломона ты не станешь. mais tu ne seras pas plus riche que Salomon. Мудрее Соломона ты не Tu ne станешь. seras pas plus sage que Salomon. Я и ты в одной корзине. Toi et moi, nous sommes dans То le есть même мы не panier. станем. Nous ne serons pas. Мы не станем. Nous ne le serons pas. Но Соломон, Mais Salomon, когда мы читаем эту книгу Экклесиаста, quand nous lisons le livre d'Ecclésiaste, мы понимаем, nous comprenons. что это человек, который имел, C'est quelqu'un qui avait, и который может говорить о том, что он имел. qui peut dire de ce qu'il avait. Аминь. Amen. И в первой книге Экклесиаста, Et nous lisons le premier chapitre du livre d'Ecclésiaste. 16-17 стихи, Nous voyons le verset 16 et 17, слова Соломона. les paroles de Salomon. Говорил я сердцем моим так. Вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знаний. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Amen. 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 Итак, И voilà. мы видим здесь, что Соломон, Nous voyons ici Salomon, он как бы говорит о своих достижениях. il parle de ce qu'il a atteint. Он говорит в своем сердце. Il parle dans son cœur. Я возвеличился Il dit, je me suis surélevé и приобрел мудрости больше всех. et j'ai surpassé la sagesse de tout ce qui était. Да, Бог об этом говорил ему. Et le Seigneur lui avait dit Что-нибудь ça, подобного. que personne sera pareil à toi. Знаете, Vous saviez, но то, как он о себе уже начал возобновить еще больше, то есть он еще начал именно гордость, тщеславие начал возникать в его сердце уже. et voilà que le Seigneur l'a élevé, la manière dont tu commences à parler, il commence à parler avec orgueil dans son cœur de cette sagesse qu'il a surpassée. Нет подобного мне. Personne n'est pareil à moi. Нет подобного. Он, конечно, так не Personne пел. n'est pareil. Bien sûr qu'il ne chantait pas comme ça. Может, и пел, кто знает. Peut-être il chantait, qui sait. Вот, он сам это то есть, замечает. Voilà, lui-même, il remarque cela, Гордость l'orgueil. всегда предшествует
padinho. est toujours avant la chute. Gordost L'orgueil всегда предшествует падению. vient toujours avant la chute. Amen. 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 Итак, Et voilà, мы видим его гордость. nous voyons ici son orgueil. Второе. Deuxièmement, Когда мы читаем о Соломоне, это будет 3 царство, 11 главу, et quand on nous lisait de Salomon, ici c'est le premier roi, le troisième chapitre, 11 глава, 3 царство, 11 глава, le premier roi, nous lisons le chapitre 11. в этой главе мы начинаем видеть падение сильное Соломона. Et dans ce chapitre, nous commençons à voir comment Salomon est en train de tomber. Один человек, Une personne, у него было 700 женщин, жен и 300 наложниц. 1000 человек. il avait 700 femmes et puis 300 concubines. Il en avait 1000. Я слышу, как кто-то говорит, пастор, а мне J'entends. можно только 2 или 3. J'entends ici, on me dit, est-ce que je peux avoir 2, 3 femmes? Тот человек сразу слышит от меня уже. Пошел вон во имя Иисуса. Et cette personne entend de moi, sort de là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Вопрос уровень духа решен. La question au niveau de l'esprit est résolue. Это такой случай был в конкретное историческое время. Amen. Et c'est un fait qui s'est passé dans un temps historique concret. Послушайте. Écoute-moi. Это 3 стих, я только что сказал. J'ai dit tout à l'heure, là, c'était le troisième verset. Он взял чужеземцев, то есть, знаете, это были чужеземцы, то есть это не были израильтяне, это были, во-первых, их 1000, и во-вторых, это были люди других народов. Il en avait 1000. Ce n'étaient pas des femmes hébreues, mais c'était des femmes d'autres nations. Это также послужило его падению. Et c'est ce qui a fait qu'il est tombé. Французы сказали бы chercher la femme. Les Français auraient dit chercher la femme. Ладно. Bon, on laisse passer. И тут ответ написан. Смотрите. Ici, la question, la réponse est Четвертый écrite. стих. On voit le verset 4. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было, такое важное слово, вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. Il est écrit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout, comme il est écrit ici, entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Поэтому, знаете, когда человек верующий Vous savez, quand une personne chrétienne говорит, ничего parle, страшного, il dit, c'est pas grave, женюсь, выйду замуж, неверующий усмотрит, Бог милостивый, я его спасу, она меня спасет и так далее. je veux me Знаете, marier à une personne qui n'est pas chrétienne, je veux le sauver, elle va me sauver. Vous savez, когда Соломон начал чуть-чуть стареть, quand Salomon a commencé à vieillir, я не думаю, что только первый, то есть они начали склонять его сердце к своим богам. elles ont commencé à incliner son cœur vers leur Dieu. Там написано, Et là-bas, il est что écrit, он начал строить капище и к богам везде, по всему Израилю. il a commencé à construire des temples pour ses dieux partout en Israël. То есть каждый Chacun из них d'elles имел своего бога. avait son Dieu. И нужно было какое-то место Il fallait avoir un endroit для своего бога. pour son Dieu. Поэтому он пошел уже на поводу, потому что они уже склонили, послушайте, склонили не его к того сначала, а сердце склоняют сначала. Vous savez, ici on dit qu'on l'a incliné. C'est pas lui qu'on a commencé à incliner, c'est d'abord le cœur qu'on commence à Потому что incliner. здесь Ici, слово, которое я La подчеркнул, не вполне. То есть он продолжал Богу служить, но не вполне уже был предан. celui qui est le mot qui est utilisé ici tout entier. Il continuait à servir le Dieu, mais tout entier, pas tout entier.
не вполне. pas tout entier. А Бог ищет И le те, Seigneur которые cherche вполне преданы Ему, Библия Que говорит об ceux этом. qui l'appartiennent tout en entier. Но Он начал служить не вполне. Il a commencé à servir, mais pas tout entier. О чем это говорит? De quoi cela veut dire? Он был и здесь, Il как бы était Богу. ici avec Dieu. С другим путем есть тоже жена. Et d'autre côté, il avait aussi les femmes. Поэтому тебе какой там храм нужен? Il dit, toi là, tu as quel besoin de quel temple? Такой. Ce genre de temple. 7 стих. Le verset 7. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитянской. Вы понимаете, то есть он строит мерзость. Et la Bible déclare, alors Salomon bâtit pour la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Это человек, который любит Бога, Et c'est quelqu'un qui aimait Dieu, который тоже Бог любит, que Dieu aime aussi, который Бог специально отправил пророка, чтобы сказать, дать ему это имя. que le Seigneur a envoyé spécialement un prophète pour lui donner un nom. Ну, как бы Бог тебя не любил, Malgré que le Seigneur t'aime, как бы Бог меня не любил, malgré que le Seigneur m'aime, ответственность за поступки на нас. la responsabilité de nos actes est sur nous. Амин. Amen. Амин. Amen. Знаете, долго он не мог держаться, так что я стою святым, я стою таким посвященным Богу, мои жены такие, но ничего страшного. Всегда, в конце концов, кто-то кого-то вытаскивает. Vous savez, pendant longtemps, il ne pouvait pas demeurer toujours appartenant au Seigneur, avoir ces mêmes femmes, mais avec le temps, une de ces parties va tirer l'autre. Детский пример. Je prends un Но exemple обычно pour говорят, les что тот, enfants. кто внизу, ему легче тянуть, который наверх, спустить его на On свой dit уровень. toujours que celui qui est en bas, c'est beaucoup plus facile à tirer celui qui est en haut pour l'amener à son niveau. Поэтому, если человек верующий, это предполагается, что ты наверху. Ça veut dire que si une personne est chrétienne, ça veut dire que tu es au-dessus. Тебе нужно намного больше сил, чтобы поднять его, нежели человек, который внизу, тянуть тебя. Tu as besoin de beaucoup plus de force pour soulever celui qui est en bas que celui qui est en bas pour te tirer vers le bas. И Соломон, Et Salomon, написано, что 8 стих. il est écrit le verset 8. Так сделал он для всех своих чужестранных жен. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Только подумайте, вот, на что стало похоже Израиль. Et c'est un peu de réfléchir, de penser à quoi ressemblait maintenant Israël. То место, где иные боги были везде, где эти храмы, эти капищи, они были везде. Cet endroit là où les temples de Dieu inconnus étaient partout. Это не то, что Бог хотел, потому что Бог говорил ему, ты должен идти по путем, поступать как твой отец Давид, и поступать по моим заповедям. Et c'est pas ce que le Seigneur voulait de lui, parce que le Seigneur lui avait dit que tu dois marcher selon les voies de ton père David et tu dois respecter mes commandements. Amen. Amen. Итак, мы видим, что та мудрость, которая была у него, Et nous voyons que la sagesse qu'il avait, та мудрость, которая была у него, la sagesse qu'il avait, послушайте, écoutez-moi внимательно. attentivement. С твоей мудростью тебе нужен Бог, всегда все равно. Avec ta sagesse, tu as toujours besoin de Dieu. Нам всегда нужен Бог, нам всегда нужен Дух Святой. Nous avons toujours besoin de Dieu, nous avons toujours besoin de l'Esprit Saint. Он начал отходить. Il a commencé à s'incliner. Не вполне. Et pas tout entier. Не вполне. Pas tout entier. Шаг здесь. Il a fait un pas Шаг ici. здесь. Un pas ici. Шаг здесь. Un pas ici. Шаг здесь. Un pas ici. Послушайте, Бог ищет те, которые вполне преданы. Вполне это вполне. Le Seigneur veut ceux qui lui sont dévoués en entier. Quand on dit en entier, c'est tout en entier. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому, так или иначе, Voilà pourquoi de l'autre ou de l'autre partie, связь с другими, которые не из Царства Божьего, имеют последствия. la Так relation, или иначе. qu'on veut ou pas, la relation avec ceux qui ne sont pas du royaume de Dieu ont toujours des conséquences. Я не говорю, что они злые люди. Я так не утверждаю. Je ne dis pas que ce sont des personnes méchantes. Je ne dis pas et je ne le Апостол confirme pas. Павел говорит об том, что может быть общего между светом и тьмою. L'apôtre Paul le dit très bien. Qu'est-ce qui peut être ensemble entre la lumière et les ténèbres? Выйдите из среди них. Vous devez sortir au milieu d'eux. Апостол Павел говорит об этом. L'apôtre Paul le déclare. Амин. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. И человек Соломон, Et la personne Salomon,
который был мудрым, qui était sage который жил своей жизнью. et qui vivait sa vie. В этой книге Экклесиаст к концу Dans ce livre d'Ecclésiaste vers la fin, он писал очень важные вещи, il a écrit ce qui est très important касательно нашей жизни. et par rapport à notre vie. Он дал дельный совет. Il a donné un conseil, Очень дельный совет. un bon conseil, Очень. un très bon conseil. Но я хочу сказать тебе, что твоя жизнь и моя жизнь Je vais te dire, ta vie et ma vie, это похоже на супермаркет. c'est comme un supermarché. Вот так. Ты Comme не cela. супермаркет. Твоя жизнь, конечно, не супермаркет. Bon, Но ta пример. vie, ce n'est pas un supermarché, mais c'est quand même un exemple que je prends. Знаете, магазин самообслуживания. C'est-à-dire le magasin là où chacun peut se servir. Самообслуживание. Chacun peut se servir. Возьми свою как тачку, корзину, бери. Prends ton chariot, Загружай, 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 рempли de загружай, marchandises, загружай. rempli de Только не забудь, что ты пройдешь через кассу. et n'oublie pas seulement que tu passeras au travers de la caisse. Загружай хоть весь магазин. Tu peux même remplir tout le magasin. Бери все по Prends жизни. tout ce que Все, tu что veux. жизнь дает, бери. Tout ce qu'on donne, tout ce que la vie donne. Бери. Prends. Это надо. ça, voilà, Это j'ai не besoin. надо. Et ça Это aussi, j'en не ai надо. besoin. Et Пригодится. ça, j'ai pas besoin, mais j'en aurai besoin plus tard. Так или иначе. Qu'on le veuille ou pas, Ты подойдешь tu viendras à la caisse, в такое место, à un захочешь endroit, пройти, tu veux passer, кра-ра. fais du brrr, caca, Ты должен вернуться. tu dois repartir. Оказывается, надо платить. Ça veut dire qu'il faut payer. За все придется платить. Pour tout, il faudra payer. Один амин. Seulement un seul Amen. Кто сказал это? Видите? Qui a dit Amen? Видите, младенцы, Je dis, маленькие les дети. enfants, les petits-enfants. Сейчас я тебе прочитаю хороший, сейчас прочитаю для тебя. Je vais lire pour toi. Как раз хороший стих к нам. Je vais lire un bon verset biblique pour nous. Экклесиаст Божий мой. Ecclésiaste, mon Dieu. Сейчас прочтем. Je vais lire. Я думаю, что такое место, знаете, ну, Je vais dire это, ce mot. чтобы сказать амин, это очень важно, чтобы вы Pour dire Amen, c'est très important. Экклесиаст, не прячься от меня, я тебя найду. Ecclésiaste, Все равно. Я тебя найду я тебя. je vais te trouver. Экклесиаст 11 глава. Ecclésiaste, le chapitre 11. Я буду читать место Писания. Je vais lire un passage biblique, Очень хорошее. un très bon passage biblique. Это для юношей, C'est pour les jeunes, но также к нам c'est относится. aussi pour nous. Потому что иногда, знаешь, когда молодежь, подростки им служат, Vous savez, quand vous servez les jeunes, la jeunesse et les adolescents, знаете, временами эти лидеры, знаете, они просто достали молодежь уже. parfois ces leaders, les jeunes n'en peuvent plus d'eux. Ну, уже достали их. Ils n'en peuvent plus d'eux. Пожалуйста, молодежь, подростки, Vous savez, les adolescents, la пастора jeunesse, слушайте, le пожалуйста. pasteur, écoutez le pasteur. Сейчас вам прочитаю хорошее что для вас. Je vais lire quelque chose de bon pour vous. Eux, là, Слушайте то, что я вам говорю. écoutez ce que je vous dis. И молодежь сказала, Et les jeunes ont dit Amen. хорошо. On va voir. Веселись, юноша, в юности твоей. 9 стих. On lit le chapitre 11 Ecclésiaste et le verset 9. И да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего. И по видению очей твоих. Все, что ты видишь, бери. Все, что сердце желает, делай. Потом есть точка с запятой. Après, il y a un point ici. Ай. Придется пройти через кассу. Il faut passer au travers de la caisse. Вот вопрос. La question, Написано здесь. il est écrit ici. Только знай, Mais что sache за все это Бог приведет тебя на суд. que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Поэтому то, что делают лидеры, Voilà pourquoi ce que fait le leader, они просто готовят тебя, чтобы ты хорошо прошел кассу, чтобы там не нашел, что ты все уворовал. et il te prépare pour que tu passes très bien la caisse pour qu'on ne trouve pas que tu as volé quelque chose. Чтобы ты не пришел с так упакованным. Même si tu viens avec beaucoup de marchandises dans ton И casier, знаете,
Poetamo vremenami luce kada mujili nashi dieti ni znayo kada mujili to vremia. Można mwila tolka adin kusok. Vous savez, na parfois, simiu. c'est une bonne chose quand nous avons vécu dans les anciens temps, les enfants ne connaissent pas. Là où tu disais que j'ai besoin du savon, on te dit non. Vous avez besoin, Masla, patalonam. seulement. Ris patalonam. Grechka Pour acheter patalonam. le riz, vous avez besoin de talons. Talon yes, jenek nieto. Vous avez les talons, mais il n'y a pas d'argent. A jeng yes, ni talonov, to Il y a jeni l'argent, chevo. mais il n'y a pas de talons. On ne vous donne rien. Ami chas jiviam kako vremia. Et nous Zaka vivons diberi, maintenant. zaka diberi, zaka diberi. Je prends. Pasto pai po serce. Fonctionne selon ton cœur. Berifsio at Jesus. Prends tout ce que tu veux te dire. Naslash daisia. Et en profite. Tu vas yo serce, ni udierge vai sia. Ne retiens pas ton cœur. Sin moi. Mon fils, Doch maya. ma fille, Ni udierge vai sia. ne te retiens pas. Dai volio emotion. Donne la volonté à tes émotions. Живи жизнь. Vis ta vie. Расправь крылья. Et soulève et Дыши lève. свобода. Respire la liberté. Только за это Mais seulement pour cela, Бог придет на суд. le Seigneur t'amènera au jugement. Поэтому мы должны понимать правильно. Voilà pourquoi nous devons comprendre très bien comment nous vivons. Оно и есть. Это я не пугаю никого. Et je ne fais peur à personne. Я просто читаю Библию. Je lis seulement la Bible. И Соломон дает самый потрясающий совет. Et Salomon donne ici un grand conseil. Он дает совет, который просто, знаете, грех отказаться. Il donne un conseil, si tu refuses, c'est un péché. Он говорит, Il dit, в конце, я говорю, что книга Экклесиаста, je dis le livre de Ecclésiaste, он писал эту книгу уже, и все написал, это в конце жизни, знаете, то есть человек, он испытал все, он понимает, ребята, честно, выслушайте то, что я вам говорю, это не я, как Соломон нам говорит. il a écrit le livre de Ecclésiaste à la fin de sa vie, il a vécu beaucoup de choses. Il dit, écoutez, moi j'ai vécu beaucoup de choses, écoutez ce que je vais vous dire. Выслушай, Écoutez, выслушай. écoutez. Денег у меня было, J'avais l'argent. слава было, La gloire, j'en avais. женщин, Les femmes, j'en avais. сделай перепись. Faites le recensement. То есть, написано, что даже когда он храм построил, Il est écrit même quand il a conçu le temple. потом дворец даже его строительство даже продлилось, потому что он каждый раз менял стройматериал. Он дорогой стройматериал он брал. То есть лучше и лучше. Он приходит такое дерево, красное дерево, все. Не, меняйте этот кусок, тут мне не нравится это. Меняйте полностью. То есть он шик. Il a dit quand il construisait le temple, il changeait à tout moment parce qu'à chaque fois, il voulait des matériaux qui coûtaient beaucoup plus cher. Потом он дает совет и тебе, и мне. Et à la suite, il donne un conseil à Et toi d'autres et à moi. совет. Et ce conseil, Я тебе даю это совет. Это последнее собрание этого года. je te donne ce conseil parce que c'est le dernier culte de cette année Чтобы ты взяли этот совет et que tu prennes ce за conseil основу comme la base на следующий год. pour l'année prochaine. Аминь. Amen. 12 глава, Le chapitre 12, 13 стих. le verset 13. Выслушаем сущность всего. Écoutons la fin du discours. Сущность всего. La base, la nature de toute chose. То, что важнее всего в жизни. Ce qui est plus important dans la vie. Больше этого нету ничего. Это человек, говорит тебе, который знает. Il n'y a pas quelque chose plus que ça. C'est quelqu'un qui te parle, qui connaît la source, Который прожил, qui a vécu, испытал, et qui a tout проверил, expérimenté, qui a знает vérifié, qui все. connaît tout. Самый мудрый. Celui qui était plus sage. Бог сам сказал. Le Seigneur lui-même a déclaré. Самый богатый. C'est le plus riche. И он говорит тебе, я тебе даю совет. Il dit, moi je donne un conseil. Это сущность всего. Écoute, c'est la base de toute chose. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Crains Dieu et observe ses commandements. Потому что в этом C'est là все для человека. ce que doit faire tout homme. Ибо всякое дело Car Dieu amènera toute œuvre. Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо оно или худо. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de Итак, tout ce qui est caché. сущность всего в чем? Et vous savez, la nature, la source de toute chose en quoi? Бойся Бога Crains Dieu и заповеди Его соблюдай. et observe ses commandements. Бойся Бога Crains Dieu и
izapa vidievo sabudai. et observe ses commandements. Iza ucheni oblagadachi. Et pour l'enseignement du fait qu'on a reçu par la grâce, Iza etava ucheni vreminami nam kachsa что Бог это наш как называется, ну, слуга или, знаете, не по-братству с ним. Знаете, Бог, ты пришел, слава Богу. et pour cet enseignement, nous pensons que Dieu c'est quelqu'un qui est amical pour nous. On dit, oh Dieu, ben, mais voilà, tu es là. Бог это Бог. Dieu c'est Dieu. Вот, Бог это Dieu Бог. c'est Dieu. Его нужно бояться. On doit le craindre. Бояться не в смысле, что он там тебя болезнью вознаградит, там дубинку как ударит по голове. Craindre, ça ne veut pas dire qu'il va te récompenser avec les maladies, ou bien va te taper avec un marteau. Non. Это когда C'est quand у тебя есть понимание, что ты не желаешь огорчать его. quand tu as la compréhension que tu ne veux pas le décevoir. Для того, чтобы эти взаимоотношения, они испортились. Pour que tu ne gaspilles pas ta relation avec Dieu. Когда ты уважаешь его пространство как Бога святого. Et quand tu respectes son espace comme le Dieu qui est saint. Когда ты и я, Quand toi et moi, мы почитаем его et quand nous l'honorons как Бога любящего, comme Dieu qui aime, так же как справедливого судья. et comme un juge qui est correct, honnête. Бог Bon, Dieu, через свое слово au travers de sa parole, даже судил Иисуса. il a jugé Jésus-Christ. Иисус Jésus, был казнен вместо тебя, вместо меня. Почему? il était mis à la croix à ta place et à ma place. Pourquoi? Потому что Parce que из-за греха, возмездие за грех, du fait qu'il y avait le péché, Это la была récompense du péché, c'était la mort. теперь, Maintenant, если он своего собственного сына не пощадил из-за того, что он взял грех мира на себя, et si lui n'a pas eu pitié de son fils qui a pris le péché du monde sur lui, если он позволил, чтобы сработал закон, et s'il a permis que la loi fonctionne, как ты думаешь? comment tu penses? Как ты думаешь? Comment tu penses? Поэтому мы должны быть внимательными и осторожными с нашим христианским хождением. Voilà pourquoi nous devons faire très attention et être attentifs à notre marche chrétienne. Бойся Бога. Et tu dois craindre Dieu. Уважай Бога. Respecte Dieu. Да, Бог одновременно, Он открывается нам. Oui, à un certain moment, le Seigneur nous ouvre en même temps. Но Mais в то же самое время, en ce même moment, знаете, даже когда люди, поймите одно, vous savez, même des gens, не было, что я скажу учение Троицы. je veux parler de l'enseignement par rapport à la Trinité. Минуту. Мы слышим да, свидетельства, да? Люди Nous говорят, avons entendu я во même сне les- спал, и я там увидел Иисус ко мне Je пришел. dormais, j'ai vu que Jésus est venu chez moi. Там он, там крылья, там увидел Il лицо, avait, это j'ai Иисус, vu я помню, la face, волосы. c'est Jésus, les cheveux. И еще никогда никто не скажет, что я там увидел Отца. Personne n'a jamais dit que j'ai vu Dieu le Père dans le rêve. Вы понимаете, о чем речь идет? Vous savez de quoi on parle? То есть, все свидетельства, Tous les témoignages. большинство, то, что я Beaucoup de слышал, возможно, témoignages que вы j'ai там кто-то entendus, отец, peut-être vous отца avez увидел. entendu que quelqu'un a Даже vu le Père. Моисей не увидел. Même Moïse n'a pas vu. Написано в Библии, Il est écrit dans la Bible, только единородный сын в недре он явил. То c'est есть seulement Иисус son Христос, он Fils qui est Отца venu. видел. C'est seulement lui qui a Мы vu только le можем Père. увидеть чуть образа. Nous, on peut juste voir la forme. Но мы должны понимать одно. Nous devons comprendre une chose. В характере Отца, Dans le caractère du Père, в характере Его, dans son caractère, Он святый. il est saint. В Его характере Dans son caractère, Он судья также. et c'est également un juge. Аминь. Amen. Бог любит Dieu людей. aime les gens. И написано, Il est écrit что Отец никого не судит. que le Père ne juge personne. Он весь суд Il a donné tout le jugement. отдал Сыну. Il a donné son Fils. Аминь. Аминь. Он весь суд отдал Сыну. Il a donné tout le jugement à son Также в Fils. Библии написано, Et dans la Bible, il est également écrit Сын тоже никого не судит. et que le Fils ne juge personne. Но именно Слово Mais seulement la parole
katorivisishe imna eta so budet sudit vas paseni dien. que vous avez entendu, c'est cette parole qui va vous juger les derniers Zet temps. bog asetsa lubiashim bogom. Et que le Seigneur demeure le Dieu qui aime. Isus asetsa lubiashim gospodam. Jésus demeure le Seigneur qui aime. No slova dojen ispalniaca. Mais la parole doit être utilisée. Amen. Amen. Slova dojen ispalniaca. La parole doit être allée de l'avant. Slova ispalniaca. La parole doit être faite comme Poetamu elle était. boise boga. Voilà pourquoi tu dois craindre Dieu. Tu es eta velichasha uvajene gluboke pachitanye boga. C'est un respect, c'est un honneur en profondeur par rapport à Dieu. Amen. 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 Boise boga. Crains Dieu. I zapa vidivo saludai. Et ses commandements respectent. Tam как написано в Иоанне в послании, я не помню, написано, Кому? что из того, что знает, что мы любим Бога, когда мы соблюдаем Его заповеди. Et comme il est écrit dans le livre de Jean, du fait que nous on sait qu'on aime Dieu quand nous respectons ses commandements. Amen. Amen. Наша любовь к Нему проявляется, когда мы почитаем, когда мы исполняем Его заповеди. Notre amour envers Dieu consiste à garder ses commandements. Давайте встанем, церковь. Mettons-nous debout, l'Église. Поэтому совет величайший, Voilà pourquoi un grand conseil что Соломон дает тебе, дает Соломон дает мне que сегодня. Salomon te donne, qui me donne aujourd'hui, Бойся Бога и заповеди Его исполняй. crains Dieu et respecte ses commandements. Бойся Бога. Crains Dieu, Бойся Бога. crains Dieu. Бог не человек. Dieu n'est pas une personne. Бойся Бога. Crains Dieu Заповеди исполняй, соблюдай. et respecte ses commandements. С Богом опасно заигрываться. Avec Dieu, c'est dangereux de jouer. С Богом опасно. Он огонь поедающий. Le Seigneur, c'est un feu dévorant. Бойся Бога. Crains Dieu. Бойся Бога. Crains Dieu. Давайте будем бояться Бога. Nous allons commencer à craindre Dieu. Амин. Amen. Пойми, Comprends. к кому ты приходишь. Tu es venu chez qui? Пойми, Comprends. в чей дом ты Tu es приходишь. venu dans la maison de qui? Пойми, Comprends. какой его характер. Quel est son caractère? Да, он любовь. Oui, il est amour. Но его любви Mais dans son amour, земля как разверзлась в земля, и люди прямо пали туда, как называется, в бездну. et la terre s'est ouverte Бог- et les gens sont tombés. à Бог l'intérieur. это в его любви. Et Dieu a vu, c'est dans son amour. Бог милостивый, Dieu aime, но он не вечно терпеливый, не вечно милостивый. mais il ne continue pas en éternité à attendre. Он милостивый, Il est Dieu qui aime. он прощает, Il pardonne, помогает. il aide. Поэтому, пожалуйста, братья и сестры, Voilà pourquoi, frères et sœurs, на суд au jugement, нас не двое приведут. on ne va pas nous amener deux. Вас не двое приведут с кем-то. Ne n'est pas venu deux avec quelqu'un. Каждый будет стоять Chacun va se за mettre, свою жизнь. pour sa vie. Служение Богу это не ради компании. Le servir le Seigneur, c'est pas par rapport à la Идти за compagnie. Богом это дело индивидуальное по большей части. Marcher avec le Seigneur, c'est de façon individuelle. На суд Au jugement, каждый придет, каждый chacun пристанет. viendra et chacun se mettra devant le sujet. В Коринфянам написано, что мы живем, Dans le livre de Corinthiens, il est écrit однажды vivant, mais un jour, придет суд. il viendra le jugement. Он придет, Il viendra. он неизбежен. Il viendra obligatoirement. Но верующие в Сына, Mais ceux qui croient dans le Fils которые соблюдают Слово, et qui respectent la они parole, на суд не приходят. ils ne viennent pas au jugement. Они переходят. Et У ils них это passent. место не для суда, Pour eux, ils ont une а для place, c'est получения pas- наград. c'est pour recevoir la Это место récompense. вознаграждения. C'est un Тебе honneur Господь récompense. скажет, сын мой, Là où Jésus te dirait, mon fils, дочь моя, ma fille, ты был верен, tu étais fidèle. ты стоял до конца. Et tu es Я demeuré видел jusqu'à твои la fin. боли. J'ai vu Я видел твои страдания. tes difficultés. Войди в радость Господня своего. Rentre dans la joie de ton Seigneur. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Кто-то на суд пойдет, Il y aura quelqu'un qui va aller au jugement. но кто пойдет для получения награды. Il y aura quelqu'un d'autre qui va aller pour Будь recevoir тем la человеком, récompense. Soit celui-là который пойдет для награды. qui va aller pour recevoir la Будь тем récompense. человеком, Soit celui-là который пойдет за наградой. qui va aller pour aller Давайте recevoir la будем récompense. теми людьми, Nous allons être ces которые personnes пойдут за qui наградами. vont aller pour recevoir la récompense. Аминь. Amen. Аминь. Amen.
Amen. Amen. Bog любит нас, дорогая церковь. Le Seigneur nous aime, chère Église. Давайте будем бояться Бога. Nous allons commencer à craindre Церковь Dieu. это не игрушка. L'église, c'est pas un Церковь это jeu. не социальный клуб. L'église, c'est pas un club social. Церковь это не место, где хорошо на русском говорят. L'église, c'est pas un endroit là où on parle très bien. Слава russe. Богу, что есть язык, который нас объединяет. Gloire à Dieu, il y a un langage qui nous met ensemble. Хоть в одном, как всегда говорят, даже где все плохо, есть что-то позитивное. Даже в этом есть какой-то позитив от коммунизма. Comme il est dit, dans tout, même ce qui est mauvais, il y a toujours quelque chose de positif. Même dans cela, il y a ce qui est Хоть positif du язык, communisme. у нас Même есть la общее, langue. слава Богу. Nous avons un langage pour tout le monde. Но послушайте, Mais écoute-moi, послушайте. écoutez-moi. Бойся Бога. Crains Dieu. Церковь это не сообщество просто русскоговорящих. L'église, ce n'est pas une organisation des russophones. Церковь это тело Христа. L'église, c'est le corps du Christ. То ради чего умирал Иисус Христос. Ce pour lequel Jésus-Christ est mort. Вот что есть церковь. Voilà, c'est quoi ça, l'église? Мы не можем превратить церковь в сообщество. Nous ne pouvons pas changer l'église pour que ça devienne une organisation. Церковь должна оставаться церковью. Одно из отличий, как один человек сказал, L'église doit demeurer église. Une grande différence, comme une personne l'a déclaré. конечно, и прискорбно. Bien sûr que ça fait un peu mal. Он говорит, я был в мире, Il dit que j'étais dans le monde, я там не нашел церковь. je n'ai pas trouvé l'église. Я пришел в церковь, Je suis venu à l'église, я нашел в ней мир. j'ai trouvé dans l'église le monde. Так не должно быть. Ça ne doit pas être comme cela. Я был в мире, я там не нашел церковь. J'étais dans le monde, je n'ai pas trouvé l'église Но là-bas. я пришел в церковь, Mais je suis venu à l'église. я в церковь нашел мир. Dans l'église, j'ai trouvé le monde. Мир не в смысле успокоения души. Le monde ici, ce n'est pas la paix du cœur. Мир в смысле мирской жизни. Le monde dans le fait que c'est la vie mondaine. Как игра слов. Но суть именно в этом, что он в церковь нашел то, что должно быть в мире, именно мирское. Он нашел в церковь. Le jeu de mots, ça veut dire qu'ici à l'église, il a trouvé la vie mondaine, mais dans le monde, il n'a pas trouvé la vie de В l'église. мире не нашел церковь, в церковь нашел мир. Dans l'église, dans le monde, il n'a pas trouvé l'église, mais à l'église, il a trouvé la vie mondaine. Должен быть отличие. Il doit avoir la différence. Поэтому пересмотри, следующий год приходит. Voilà pourquoi tu dois revoir ta vie. La nouvelle année arrive. Мы вместе пересмотрим, потому что Nous мы allons все voir люди nous tous. по этой земле ходим, что ты, что я. Нам Nous sommes нужно tous des personnes. пересмотреть Nous какие-то вещи в marchons своей sur жизни. cette terre, nous devons regarder notre vie. Как мудрый книжник, Comme il est écrit, un sage écrivain который достает из своей, корзину, как называется, там не слово, другая забила. qui fait sortir Из de своего son sac, ящика или сокровищницы. qui fait sortir de son trésor И хорошее, и плохое. et ce qui est bon et ce qui est mauvais. Время от времени тебе нужно это делать. Et de temps en temps, tu as besoin de le faire. Время от времени мне это нужно делать. De temps en temps, j'ai besoin de le Взять faire. сокровищницу, De prendre mon trésor доставая, что там есть. et commencer à faire sortir qu'est-ce qu'il y a à Это, l'intérieur. ой, Oh, ça là. плохо. Non, ça c'est pas Это bon. хорошее, Ça сохраняю. c'est bon, je conserve. То, что, возможно, было сегодня хорошее, Ce qui était peut-être bon aujourd'hui, через время это будет плохо уже. avec le temps peut-être ça sera pas bon. Давайте церковь будем любить Бога, Voilà, l'église, nous devons apprendre à будем aimer Dieu, почитать Бога, à l'honorer. будем уважать Бога Nous allons le respecter и будем бояться et Бога. nous allons le craindre. Будем бояться Бога. Nous allons commencer à craindre Dieu. В этом и мудрость. Et c'est en cela consiste la sagesse. Даже начало мудрости. Et c'est même ça le début de la sagesse. Аминь. Amen. Давайте будем молиться. Nous allons Аллилуйя, prier. Господь. Alléluia, Seigneur. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Мы возвеличиваем Твое прекрасное имя. Nous élevons ton nom. Мы говорим merveilleux. спасибо Тебе, что Ты здесь с нами. Nous te disons merci parce que tu es avec nous. Спасибо за Твое Слово. Merci pour ta parole. Спасибо, Господь, за то, что в течение всего года, Господи, Merci, Seigneur, parce que tout au long de l'année,
Tibulveren. Tu as été fidèle. Tibulveren. Tu as été fidèle. Tibulveren. Tu as été fidèle. Gaspard Bog. Seigneur Dieu, Vremena mimui. de temps en temps, Mubuli ni verni. nous n'étions pas Mui fidèles. atkadili Gospodi. Nous t'avons délaissé. Mui spatikalis Gospodi. Nous avons Mui touché. pali Nous Gaspard. sommes tombés. Mui predavali tibia. Nous t'avons No vendu. Gospodi. Mais Seigneur, Ti. toi, Ti astavarsa tu as vernim. demeuré fidèle. Ti astavarsa vernim. Tu as demeuré fidèle. Ti astavarsa Tu as vernim. demeuré fidèle. Господи, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te Мы remercions. благодарим, Nous te что Ты remercions. хранил нас. Et que tu nous as Ты вел conservés. нас. Tu nous as Ты portés. кормил нас, Tu nous as Господь, fait manger. Своим словом, как Avec церковь. ta parole comme Ты église. обеспечивал своей церкви. Tu as occupé de Ты ton église. восполнял все нужды и потребности Tu as церкви, Господь. répondu aux besoins de Ты l'église. хранил. Et tu as Ты conservé. прилагал людей к церкви. Tu as amené des gens à l'église. Господи Боже, мы говорим спасибо Oh Тебе. Seigneur Dieu, nous te Ты disons вел merci. нас. Et tu nous Ты as amenés. учил нас. Tu nous as Ты enseigné. обличал нас, Tu nous as Господь. montré ce qui Ты a обличал fonctionné. нас. Tu nous as montré ce Ты qui n'a pas обличал fonctionné. нас, Tu nous as Господь. montré ce qui n'a pas Ты fonctionné. обличал. Tu nous as montré Ты ce qui n'a pas обличал. fonctionné. Tu nous as Но montré. побольше всего, Господь. Oui, Seigneur. Ты нам показывал свою любовь. Tu nous as montré ton Ты нам amour. показывал по большей части свою любовь, Bon, Господь. en grande partie, tu nous as montré ton amour. Ты нам показал свое принятие. Tu nous as montré Ты que tu nous as принимаешь reçu. нас. Tu nous as Ты reçu. принял нас. Tu nous as reçu. И ты говоришь, Et tu as dit, вы мои дети. vous êtes mes Вы enfants. мои дети. Vous êtes mes Я enfants. люблю вас. Je vous aime. Я люблю вас. Je vous aime. Это моя церковь. C'est mon église. Это моя церковь. C'est mon église. И врата ада. Et les И portes врата du séjour. ада Et les не portes du одолеют séjour. вас. Non provoquent И pas. врата ада Et les не serpents одолеют ne вас. podront pas. Я вас искупил. Je vous ai Вы мои acheté. дети. Vous êtes Я mes enfants. заплатил дорого J'ai payé ради très cher. твоего спасения. J'ai payé Я pour заплатил le дорого J'ai payé ради très твоего cher. искупления. Pour Я votre- заплатил максимальную J'ai payé цену. le maximum. Это цена Et c'est le крови, prix. жизни Le сына sang. моего возлюбленного. Le fils Как ты bien-aimé. можешь думать, что я оставлю peux тебя? penser que je t'ai Как laissé? ты можешь думать, что Comment я tu peux покину penser тебя? que je vais te Как ты laisser? можешь думать, что ты мне не нужен? Comment tu peux Я penser que люблю j'ai pas тебя. besoin de toi? Je Я t'aime. люблю тебя. Je t'aime. И я принимаю тебя. je te reçois. Ты мой сын. Tu es mon fils. Ты моя дочь. Tu es ma fille. Я принимаю тебя. Je te reçois. Я принимаю тебя. Je te reçois. И я люблю тебя. Et je t'aime. Господь, спасибо тебе. Seigneur, merci. Мы провозглашаем, Господь, Nous proclamons, Seigneur, это последнее общество собрания Божие этого уходящего года. c'est le dernier culte de toute l'Église pour cette année qui est finie. Господи Боже, Oh Seigneur и Ты Dieu, нам дал Слово Твое, tu nous as donné ta parole, чтобы мы боялись Тебя, que nous te craignons и мы исполняли Твои et заповеди. que nous respectons tes commandements. Значит, Ça veut dire, мы должны бояться Тебя, nous devons te craindre. но также мы должны любить Тебя, Nous devons également t'aimer. потому что исполнение заповедей и есть любовь к Тебе. Parce que le respect de tes commandements, c'est l'amour envers toi. Господь, помоги нам Seigneur, aide-nous. не путать эту грань. Ne pas confondre cette Когда lignée. из-за любви, которую мы имеем к нам имеешь, Господь, Que de l'amour que tu as envers nous ou bien que nous avons envers toi, мы переходим границу que nous passons cette frontière, отсутствия почтения и уважения к Тебе. il y a le manque de respect et d'honneur envers toi. Любовь L'amour не означает отсутствие ne veut pas уважения или dire почтения. le manque du respect ou bien de l'honneur. В любви Dans l'amour, мы должны осознавать nous devrons Твое reconnaître величие, du fait que tu es grand, Твое могущество, du fait que tu Твою es élevé, святость. ta sainteté. Господи Боже, Oh Seigneur, помоги нам как церковь, aide-nous comme Église. помоги нам как церковь Aide-nous comme Église. идти за Тобой. Marcher avec toi. Спасибо Тебе, Merci Seigneur. потому что однажды Parce qu'un мы jour, все nous tous, придем к этой кассе. nous viendrons à cette caisse. Мы все придем. Nous tous viendrons à cette Пока мы проходим, мы Pour обслуживаемся. le moment, nous apprenons les Мы choses. обслуживаемся, Nous Господи. servons, Seigneur. Мы встанем перед кассой Nous однажды. allons te mettre devant la Господи, caisse. помоги нам. Oh Seigneur, aide-nous. Помоги нам Aide-nous быть мудрыми d'être в этой sages жизни. dans cette vie. Чтобы когда придет последний день, Et qu'on viendra le dernier. когда Боже будем сидеть, Et quand on aura перед été тем, как мы сделаем последнее дыхание, avant Господи, de donner le dernier souffle de мы не vie. сожалевали Et que nous ne на regrettions все, на что я потратил свою жизнь. pas de ce que nous avons perdu pour notre vie. Что я делал со своей жизнью. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie?
Теперь придет время встать пред Богом. Maintenant arrive le temps de se mettre devant le Что я ему скажу? Qu'est-ce que je lui dirai? И что я ему принесу? Et qu'est-ce que je vais lui И что я ему apporter? покажу? Et qu'est-ce que je vais lui montrer? Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим тебя. Merci. Te Пусть имя remercions. Твое прославится. Et que ton nom soit élevé. Я благословляю следующий год для Твоего народа. Je bénis Seigneur pour Я благословляю 2019 год для церкви Твоей, Je Господь. bénis l'année 2019 pour Как ton пастор église. церкви, я благословляю каждого человека в церкви во имя Иисуса Христа. Те, которые здесь, те, которые отсутствуют. Боже, пусть благословение Твое будет на каждом из нас во всякое время. И пусть ангелы Божьи будут с нами. Пусть чудеса происходят. Пусть дары Божьи высвобождаются. Пусть устройство приходит во имя Иисуса. Пусть процветание приходит. Пусть сила Твоя проявляется. Пусть церковь растет и умножается. И укрепляется Духом Святым и благодатью Твоей. Que ta grâce vienne. Благодарим Тебя, Господь. Te remercions Seigneur. Спасибо Тебе, Господи. Merci Seigneur. О, воздаем Тебе славу. Oh, nous te donnons l'honneur, Воздаем Тебе честь. tout l'honneur. Во имя Отца Au nom du Père и Сына et du Fils и Духа Святого. et du Saint-Esprit. Аминь. Amen. Воздай Богу славу. Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя! Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Бог благ Le Seigneur est bon. и Бог истинен. Аминь. Le Seigneur Бог est среди véridique. нас. Il est parmi nous. Дорогая церковь, пусть Бог Chère нас Église, благословит. que le Seigneur nous Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.